ଆଗରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୋବ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସେହି ପତ୍ରରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଆର୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛ ବୋଇଲେ ତୁମେ କାଣା କର, ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ କର ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ଭିତରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ସେଟାକେ ନେଇକରି ତୁମେ ଗର୍ବ ନେଇ କର ଆଉ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କର ବୋଲି ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ରହିଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୋବ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲା ଜିହ୍ୱା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜିହ୍ୱାରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ବାହାରେ ତାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ, କାରଣ ଜିହ୍ୱା ହୃଦୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି, ଅନ୍ତରରେ ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ବାହାରିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାକୋବ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ନତ କରୁ ବା ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରୁ, ଆଉ ଯିଏ ନମ୍ର ହେବ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯେ ସୋଲୋମନ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ହିତୋପଦେଶ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ କେଉଁ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ନିର୍ବୋଧ କ'ଣ କରେ, ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ଢାଳି ପକାଏ, ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରେ, ଆପଣାର କ୍ରୋଧକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରେ ଆଉ ଶାନ୍ତ କରେ ଆଉ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତାର କ୍ରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲା ଯେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, କେତେ ଆମେ କହିବାର କଥା କେତେ ନେଇ କହିବାର କଥା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନଥାଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁଟେ ବାକ୍ୟ କହିସୁଁ ତାରପରେ ସେଥିର ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ବାହାରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏସି। କମ୍ ବାକ୍ୟ କହିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କହିବା, ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟକେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ତାର ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଭାବ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥିବା
से अनेक वाक्य भी कहवा मात्र सही वाक्य मध्यरे आमे जानी पारमा जे परमेश्वरंक ठारू प्राप्त ज्ञान तार भितरे नहीं न आमे निहाती भाव रे जानू अनेक प्रचारक मानकर कथा आमे सुनिछु प्रचारक मान ठारू प्रचार आमे सुनिछु वाक्य सुनिअछु बहुटे प्रचारक दिसन अनेक वाक्य को कही 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 से प्रचार करसन बहुटे प्रचार करसन बहुत स्थान वाक्य आनसन मात्र आमे जिते बेले तांकर वाक्य के शुणुथिमा सही समय अनेक समस्तंकर विषय में कहूना मात्र अनेक से प्रकार दास माने अछंती जो माने सेते वाक्य कहसन बाकी सेमानकर वाक्य सुनला परे आमर भितरे सेटा नहीं भेदे से वाक्य अनेक प्रभुंकर लोक माने अछंती जो माने अल्प वाक्य व्यवहार करती मात्र सही वाक्य आम हृदय को स्पर्श करि थाए आउ सही वाक्य आम जीवन में कार्यकारी होता है आमे जितेबले परमेश्वरंक ठारू से ज्ञान को प्राप्त हेमा तापरे आ गोटे बढ़िया विषय जे आमे आत्मा मान के भी चिन्ही पारमा किए केनता वाक्य कौचे से विषय मध्य आमे जानी पारमा किए परमेश्वरंक ठारू प्राप्त ज्ञान द्वारा वाक्य कौचे से विषय के मध्य आमे भल भाव रे जानी पारमा किए निजर ज्ञान लगेकिना निजर बुद्धि लगेकिना वाक्य कौचे सेटा भी आमे जानी पारमा जेते बेले आमे परमेश्वरंक ठारू ज्ञान के प्राप्त हेमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 15 नंबर पदरे लिखा जाए एपरी ज्ञान ऊर्ध्वरु आगत नुहे मात्र ताहा पार्थिव शारीरिक और भौतिक अटे इटा कहार विषय रे कहा जाए 14 नंबर पदरे आमे जेनटा पढ़ना हृदय रे तिक्त ईर्षा भाव और स्वार्थपरता जेनमानकर भितरे थेसी सही प्रकार ज्ञान पार्थिव शारीरिक और भौतिक अटे बोली जाकुब स्थान रे कहउछंती कारण जो स्थान रे ईर्षा और स्वार्थपरता थाए सही स्थान रे समस्त प्रकार दुष्कर्म थाए आमे गत दिन मान करे पढ़ुथिला जे जणे जदि कौन सी गोटिए मध्य पाप करिबो ताहेले सब प्रकार आज्ञा लंघनर पाप तार उपरे वर्तिबो बोली आमे वाक्य रे पढ़ुथिना प्रिय प्रभुंक लोक माने आउ एही स्थान रे मध्य सही प्रकार विषय लिखा जाए जो स्थान रे लोक मानक मध्य ईर्षा भाव थाए जो स्थान रे लोक माने स्वार्थपरता बा निजर स्वार्थ को देखु थांती से माने गोटे भूल करू अछंती आउ जेहेतु से माने एही भूल करू अछंती आउ एही भूल करिबार द्वारा अन्य समस्त भूल मध्य अन्य समस्त पाप मध्य सेही स्थान रे देखा जाए आमे काली शुणुथिला जे प्रकार हवा परमेश्वरंकर वाक्य रे गोटे विषय के मिक्स करिबा द्वारा ताकर कथा रे आउ निजर कथा के ऐड करबार द्वारा गोटे ए प्रकार विषय हला जे मनुष्य बा पृथ्वी समस्ते पाप रे परिणत हो गले आउ मनुष्य पाप रे पड़ी गला आउ सेथिर लगी बहुत विषय सब घटी गला अनेक पाप बढ़ी चलला गोटे पर गोटे पाप बढ़ी चलला आउ शैतान कार्य माने ही बसला खाली गोटे भूल विषय से करिथिले आउ ठीक सही प्रकार लोक माने भाबसन जे आमे तो सब विषय रे ठीक अछू आमे भल वाक्य कहि पारुछू प्रार्थना मध्य करि पारुछू आउ प्रभु हमके व्यवहार करूछन सब प्रकार वरदान देछन मात्र जदि सेमानक मध्य रे ई सब ठीक विषय थाई करी भी जदि सेमानक भितरे ईर्षा भाव अछि स्वार्थपरता अछि ताहेले सही व्यक्ति जेन उपस्थित थिबे जेन मंडली रे थिबे सही स्थान रे अन्य दुष्कर्म माने मध्य देखा जीवो कारण काना जेतु आमे समस्ते जानू गत दिन मान करे आमे शुणुथिला से विषय जे जनरल विषय सेटा जेते बेले गोटे खराब परिवार गोटे भल परिवार भितरे रहसी ताहले भल परिवार माने भी धीरे धीरे खराब हो जाएसन ठीक सही प्रकार जिते बेले गोटे मंडली रे प्रभु लोक मान मध्य रे सही प्रकार भावना रखिबार कौन सी व्यक्तिंकर उपस्थिति देखा जाए ताहेले सेमाने पाखरे थिबा से स्थान रे थिबा प्रभुंक लोक मान मध्य रे मध्य दुष्कर्म को वृद्धि करिथांती प्रिय प्रभुंक लोक माने सेथि पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट शैतान को कहू अछंती जे दूर है शैतान बोली
ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲା। ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଏ ବିଷୟ କହିବାର କଥା ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହଉ ସେ ବିଷୟ ବୋଲି। ଯଦି ସେ ବିଷୟକେ ଆମେ ସ୍ନାନ ଦେମା ଆମର ଭିତରେ ତାହେଲେ ସେଟା ବଢ଼ି ଚାଲବା ଆଉ ଆମକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମେ ଯଦି ଆଗକେ ପଢ଼ମା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ 17 ନମ୍ବର ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। 17 ନମ୍ବର ପଦକେ ଯିବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ 18 ନମ୍ବର ପଦକେ ଯିମା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଇନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତା 9 ପଦରେ ପଢ଼ମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ନିଜକେ ଭାବସନ୍ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକେ ପହଲା ସମୀକ୍ଷା କରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାଣା ଆମର୍ ଜୀବନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛେ କେଁ? କାରଣ ଆମର୍ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଯାଉଛେ କେଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ବୁଣାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ କାଣା କରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜକେ ସେମାନେ ବୁଣିବେ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଛୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ସେ ବିହନ ବୁଣବାରଟା ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛେଁ। ଆଉ ସେନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୂମି ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବୀଜ ବୁଣା ଯିବାରୁ ଭଲ୍ ଭୂମି ଯେନ ଥିଲା ସେନ ଭଲ୍ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଆଉ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ସେନ ଫଳ ଫଳି ପାରିଲା। କାହା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେନର ଭୂମି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନେଇ ଜାନି ଯେ କେନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି, କେତେ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିନା ଆସିଛନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି। ମାତ୍ର ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମ ବୀଜ ବୁଣୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ସେ ବିହନ ଯେନ୍ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 12ଟା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନେଇ ପାରି। ସେ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ କାଣା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟଟା ତାର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ନ ପାରୁଥାଇ, ତାର ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରୁଥାଇ। କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଯିହୁଦାର ହୃଦୟ ସେହି ଭୂମି ସେ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ନଥିଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥିସୁଁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପରେ ସେମାନେ କାହାଲା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକେ ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇ ଯାଏସନ୍ ବୋଲି। ହଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବନାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର
परमेश्वरंकर संतान मान हृदय को परमेश्वर प्रस्तुत करियछंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जेन मान के भी मनोनीत करिछन सेमान के परमेश्वर आगुरु जानिछन आउ सेमानकर निके जेतेबेले वाक्य पहुँचीसी से वाक्य सेमानकर जीवन रे फल उत्पन्न करसी। जेन मान के परमेश्वर मनोनीत करि नाहांती प्रिय प्रभुंक लोक माने सेमानकर भितर जेते वाक्य बुणा गले मध्य सेमाने फल फली पारिबे नाही। जदि बा सेमाने किछि समय पर्यंत फल फलिबार आरंभ करती तापरे सेमानेकर गछ बा सेमानकर जेन फल फली थिबार गछटा ताहा मुरझेई जिबा आ से गछ मरी जिबा। कारण काना सेमानकर हृदय बा सेमानकर भूमि से प्रकार प्रस्तुत करा जाई नाही। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଦେଖିଲା ଯେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ 17 ନମ୍ବର ପଦରେ ସେଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖାଯିବା ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନରେ କାଣା କାଣା ଥିବା ପବିତ୍ର ସେ ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ର शांति प्रिय जितेबले गोटे व्यक्ति मध्यरे से ऊर्ध्वर आगत ज्ञान थिबो प्रथम रे से व्यक्ति पवित्र रहिबो द्वितीय रे से शांति प्रिय थिबो तृतीय रे मृदुशील थिबो से बाध्य थिबो अबाध्य हेबो नाही तार भितरे दया देखा जीवो से अन्य को देखिले दया करिबो आ तार भितरे उत्तम फल रे परिपूर्ण होइथिबार गोटे व्यक्ति थिबो से व्यक्ति जे परमेश्वरंक ठारू से ज्ञान को प्राप्त होइछि तार जीवन रे समस्त प्रकार उत्तम फल थिबो आउ से संदेह शून्य और निष्कपट थिबो। आमे चैन जेहेतु आमे इस्कारियोती यहूदा विषय रे किछि सुनना बोले आमे फिर फेरी आसु 14 नंबर पद रे ई स्थान रे गुटे विषय लिखा जाय स्वार्थपरता बोली। स्वार्थपरता बा जेन विषय परमेश्वरंक ठारू आसी न थाए जेन लोग माने परमेश्वरंक ज्ञान को प्राप्त होई न थांती समनक भितरे स्वार्थपरता देखा जाए। आ इस्कारियोती यहूदा भितरे मध्य से स्वार्थपरता देखा गला से काना कला तार लाभ लगी से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विक्रय करिथिला तार निजर केंता करी लाभ हेबा से केंता किना सुखे रहबा से केंता किना आटिके धनी हेबा सेथिर लगी से प्रभु जीशु को से जिहुदी मानकर मध्य रे विक्रय करि दिथिला मरबार लगी। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए माने होछंती से प्रकार लोक माने जो माने परमेश्वरंकर लोक नुहंती। आज मध्य अनेक लोक माने अछंती जो माने प्रभु जीशु को विक्रय करि दे सारिलेनी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम निजर स्वार्थ निमंते व्यवहार करिथांती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम निजर धन बढ़ाइबा निमंते व्यवहार करिथांती निजर ना बनाबार लागि से माने व्यवहार करिथांती आ सही प्रकार व्यक्तिर शेष दशा की प्रकार हेबो इस्कारियोती यहूदा न्याय हेबो ता व्यक्ति माने शेष रे उद्धार पाइबार आ कोनसी प्रकार चांस नहीं थाए। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे जेतेबेले देखमा पीतर 3 थर प्रभु जीशु को अस्वीकार कले मात्र तांकर परे से गोटे चांस पाइले जेतेबेले कुकुड़ा डाकला सेतेबेले से क्षमा मागिछन और से क्षमा के प्राप्त हेले मात्र इस्कारियोती यहूदा से बोध भी नहीं पाई जे मुई क्षमा जदि मांगमी बोले परमेश्वर मते क्षमा कर देबे बोली। कारण काना कारण इटा जे परमेश्वरंक ठारू प्राप्त ज्ञान तार भितरे नहीं थाए सेथिलाई वाक्य रे लिखा जाए जे धार्मिक 7 थर पड़िले हैं पुनर्बार उठिबो मात्र दुष्ट अंधकार रे झुंटी पड़िबो दुष्ट जानी भी नहीं पारे जे क्या थी लगी केनो पीटी ही करी से पड़ी गला बोली आ तार उठबार चांस नहीं था मात्र धार्मिक लोक 7 थर पड़ले भी से पुनर्बार उठी पारबा कहला जे जेहेतु जेते थर पढ़बा सेते थर प्रभुंकर ज्ञान सदा ईश्वर करे दबा जे तुई पड़ी गलु तुई फेर गया उठ बोली। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मात्र उठाबार लोक दुष्ट पाखे किहे नहीं थाए
जेन माने परमेश्वर को विक्रय करदेले, जो मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विक्रय करदेले, तांकर स्थान अलगा जड़े के देदेले, सेमानकर आउ उद्धार पाइबार कौन सी चांस नहीं था। प्रिय प्रभु लोक मैंने से लगी आम प्रभु निकट में प्रार्थना करूँ जे परमेश्वर तुमर ऊर्ध्वर आगत से ज्ञान आमर भितर दियो, जो द्वारा आम जदि केन स्थान झुंटी पड़मु भी से ज्ञान आमके कहबा जे तुई न झुंटी पड़लु, तुई न भूल कलु, तुई उठ आर तु क्षमा माग, जो द्वारा परमेश्वर गौरवान्वित हेबे आ तुई भी रक्षा प्राप्त हेबो बोली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अनेक लोक अछंती से माने झुंटी पड़ी अछंती, मात्र से माने जानी नहांती जे से माने झुंटी पड़ी अछंती बोली। प्रिय प्रभु को लोक माने बोध पाइबाटा गोटे बहुत बड़ विषय अटे, फिरी आसबाटा गोटे बहुत बड़ विषय अटे। से दिन जेते बेले आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे उदाहरण देकिना कहले तांकर शिष्य मान को जे गोटे करग्राही थिला, से मंदिर को गला उसन प्रार्थना करुछे, और से कि प्रकार प्रार्थना करुछे जे प्रभु मुई पापी है, से ऊर्ध्व के देखी भी नहीं पारबा, मुई ऊपर के देखी नहीं पारा बोली भी से भावुछे। और जड़े आसला उससे कहाँ बोलचे प्रभु मुई एते दिन तक फास्टिंग करसी, मुई एते प्रार्थना करसी, मुई एते दान देसी बोली से कहूचे। दुई भितर कहा के परमेश्वर ग्रहण कले जे निजर बोध पाई करी से भूल करी इटा जानी करी परमेश्वर निकट में आसी थिला, आउ से तार भूल के से स्थान रे क्षमा मागी थिला। आउ आमे बाहर देखिकिना भावसुँ जे ई जो जने भूल करबार व्यक्ति, ई जने दुष्ट व्यक्ति, आउ परमेश्वर एता ग्रहण नहीं करन बोली, मात्र परमेश्वर जानिछन जे कहार हृदय के प्रभु केंता हिसाबे बनेछन बोली। आउ से तार भितरे जेहेतु परमेश्वर विषय को से ज्ञान थिला, से लगी तार भूल के से जानी पाला, और परमेश्वर निकट को जई करी से क्षमा प्रार्थना कला, जो द्वारा से क्षमा प्राप्त हैला, और तार प्रार्थना के परमेश्वर ग्रहण करी। आज जदि आमर भितरे किछि भूल रही जाइछे ताहाले आमे प्रभु न क्षमा मागू, प्रभु को कहूँ प्रभु मोर इटा इटा भूल हो गला, मते क्षमा कर, मते शुचि कर, मते पवित्र कर, मते तुम निकटवर्ती कराओ, तुमर ज्ञान दियो, तुमर बुद्धि दियो पिता परमेश्वर। और जदि आमे आगरू आमे भावुछुँ जे आमे ठीक अच्छुँ बोली बोले ताहेले आमे परमेश्वरंकर राज्यर कार्य आगे बढ़ूँ, आ प्रभु महिमान्वित होंतु तो द्वारा आमे मध्य आहुरी सूचीकृत हो, आहुरी पवित्र हो, जो द्वारा परमेश्वर आहुरी महिमान्वित हेबे। आ शेष रे आमे समस्ते परमेश्वरंकर संतान रूपे गणित हो पारे। आ ए लोक मानकर भितरे काଣା थिसी अशांति नहीं थाए, सबु बेले परमेश्वरंकर संतान माने शांति रे वास करंती। प्रभु पठित वाक्य पर आम समस्त को अनुग्रह करंतु, कथा कहतु, बुझा निमित्ते साहाय्य करंतु, आउ वाक्य अनुसार जीवन काटिबा निमित्ते मध्य साहाय्य करंतु। आमेन।